बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो इंटरनेशनल है और इसके हवाले से एक रद्द-ए-अमल आ रहा था बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। कल गुफ्तगू हुई न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो ईरान की एहतजाज करने वाली ख़वातीन की हिमायत करते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सवाल किया गया कि ईरान में ख़वातीन एहतजाज कर रही है, तो इस हवाले से पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? इस सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पुलिस की हिरासत में महसा अमीनी की मौत के बाद एहतजाज करने वाली ख़वातीन बहादुर हैं। और उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज सबका हक़ है, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जहाँ तक ईरान में जारी मुज़ाहरों का ताल्लुक है तो पुरअमन एहतजाज सबका हक़ है। ईरान की ख़वातीन बहुत बहादुर हैं, हम तशद्दुद की हिमायत नहीं कर सकते और पुरअमन एहतजाज की हम हिमायत करते हैं, बल्कि ख़ुद ईरान में भी ऐसा ही है जहाँ मुज़ाहरों की तारीख़ रही है। ईरान के लोग बहुत बहादुर हैं, ख़ास तौर पर सियासी सरगर्मियों, समाजी कामों और मुज़ाहरों के हवाले से। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मज़ीद कहना था कि ख़वातीन के एहतजाज में ईरान में समाजी इस्लाहात मुतारिफ़ करवाई जा रही है। ये ईरान की बहादुर ख़वातीन की अहम कामयाबी है। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से इन ख़वातीन की हिमायत करने पर रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है और इस हवाले से कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को शायद ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने इन पुरतशद्दुद मुज़ाहरे करने वाली शरपसंद ख़वातीन को सपोर्ट किया और इनकी हिमायत का ऐलान किया। नाज़रीन, अगर ईरान की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए और गैर जानिबदाराना तज्ज़िया किया जाए, तो ये मुज़ाहरे करने वाले और इन मुज़ाहरों में गिरफ़्तार होने वाले ये इतराफ़ कर चुके हैं कि उन्हें बाहर से ये एजेंडा दिया गया था और उसके मुताबिक इन्होंने ये पुरतशद्दुद मुज़ाहरे किए, तोड़ फोड़ की, जलाओ गिराव किया और ईरान के इनकलाब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। नाज़रीन, ईरान में उलमा की हुकूमत को आए एक अरसा हो चुका है। 79 में ये इनकलाब वक़ूफ़ पज़ीर हुआ और उसके बाद ताहाल इस इनकलाब के ख़िलाफ़ साज़िशें की जा रही है और कोई ऐसा मौका नहीं ज़ाया किया जा रहा कि जिसमें इनकलाब इस्लामी ईरान को नुकसान न पहुँचाया जा रहा हो। इस हवाले से मग़रबी क़ुव्वतें मुत्तहिद हैं और वो नहीं चाहती कि ईरान में इस्लामी इनकलाब पनप सके और मज़ीद कामयाबी हासिल करे। यही वजह है कि ईरान को कभी सऊदी अरब के साथ लड़ाया जाता है, कभी इराक़ के साथ जंग मुसल्लत कर दी जाती है, कभी कोई इशू खड़ा कर दिया जाता है और कभी किसी और मसले में उलझा दिया जाता है। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की एक सर्द जंग जारी है और दोनों ममालिक एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपना जो है वो रद्द-ए-अमल और अपना रिएक्शन हमेशा देते रहते हैं। हालिया मुज़ाहरों के हवाले से अगर देखा जाए तो ईरान में ये मुज़ाहरे इतनी शिद्दत इख्तियार कर गए थे कि इनको हुकूमत को बड़ी सख्त इस पे रद्द-ए-अमल देना पड़ा और इन मुज़ाहरों को रोकने के लिए पुरतशद्दुद रिएक्शन था हुकूमत का। ये नाज़रीन बताते चले यहाँ पर कि आज से ठीक 2 माह पहले एक कुर्द खातून महसा अमीनी को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था हिजाब ना पहनने पर और उन्हें काउंसलिंग सेंटर में बुलाया गया था, जहाँ पर वो हार्ट अटैक से इंतकाल कर गई थी। उस इंतकाल को लेकर बाज़ वहाँ की लिबरल ख़वातीन ने एहतजाजी मुज़ाहरे किए और इन ख़वातीन के मग़रबी ममालिक के साथ राब्ते अब अयां हो चुके हैं और ये सारी रिपोर्ट्स मंज़र आम पर आ चुकी है कि इन मुज़ाहरों को सोशल मीडिया के ज़रिए बाहर से ऑपरेट किया जा रहा था। अब नाज़रीन, इसको काउंटर करने के लिए ईरानी हुकूमत ने इंतहाई शानदार इक़दाम किया है और इस हवाले से उलमा बिलख़ुसूस कुम के उलमा मुख्तलिफ़ पार्कों में जाते हैं। मुख्तलिफ़ पूरे ईरान में अब ये पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है कि उलमा पार्क्स में जाते हैं, वहाँ बैठी हुई फैमिलियों में जाकर बैठ जाते हैं और उनके साथ गपशप शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, इसी गपशप में वो उन फैमिलीज़ के सवालात सुनते हैं, उनके हुकूमत के बारे में राय लेते हैं और उनको क्लियर करते हैं। जो उनके ज़हन में सोशल मीडिया के ज़रिए गलतफ़हमियाँ डाली गई हैं, उनके हवाले से वो जवाबात देकर उनको मुतमईन कर रहे हैं। नाज़रीन, आज जुमा था और आज जुमे के दिन बिलख़ुसूस बहुत सी पार्कों में तेहरान और कुम समेत दीगर जो शहर हैं ईरान के, उनमें ये चीज़ें देखी गई
کہ علماء کرام جو ہیں وہ خود اپنی ابا کبا اور امامہ پہنے جو ان کا روحانی لباس ہے وہ زیب تن کیے، مختلف پارکس میں گئے ہیں اور وہاں بیٹھی ہوئی فیملیز کے ساتھ انہوں نے گپ شپ کی ہے۔ تو اس گپ شپ کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ علماء کو عوام کی رائے جاننے کا موقع ملا ہے اور عوام کو حکومت کی پالیسیوں سے آگاہی ہوئی ہے۔ علماء نے انہیں بتایا ہے کہ کس طرح ہماری حکومت کے خلاف سازشی کی جا رہی ہے، کس طرح ایران کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، کس طرح غربی سازشیں ایران میں پروموٹ کی جا رہی ہے اور عوام کو گمراہ کر کے حکومت کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے علماء کا وہاں بیٹھنا اور ان کے ساتھ گپ شپ کرنا اس کو پسند کیا ہے، اور اس حوالے سے اس علماء کو اچھی خاصی کامیابی ملی ہے اور یہ حکومت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوا ہے یہ طریقہ کار کہ وہ عوام میں گھل مل کر ان کی رائے جان رہے ہیں اور ان کو قائل کر رہے ہیں کہ یہ جو چند خواتین ایران کے سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہے یہ ایران کے لیے احتجاج نہیں کر رہی، یہ زندگی کے لیے احتجاج نہیں کر رہی، بلکہ یہ غیر ممالک کی اعلی کار ہیں اور ان کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے انقلاب کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ تو ناظرین، میسا امینی کی وفات کے بعد یہ مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو اب کنٹرول میں آ چکا ہے، اور گرفتار ہونے والے جتنے مظاہرین تھے یا ان کو پروموٹ کرنے والے یا مظاہرے ارینج کرنے والے، ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور ان گرفتاریوں میں دوران تفتیش ان لوگوں نے اعتراف کیا ہے کہ ان کی باہر سے فنڈنگ ہو رہی تھی، ان کو باہر سے ہی ایجنڈا دیا جا رہا تھا جس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے یہ سارا اقدام کیا ہے۔ ناظرین، ایران میں جب بھی حکومت مخالف یا انقلاب مخالف مظاہرے ہوتے ہیں تو پھر کچھ دنوں بعد یعنی دوسرے دن یا تیسرے دن انقلاب کے حق میں بھی مظاہرے ہوتے ہیں۔ یہ ایران میں جو رد عمل آتا ہے عوام کی جانب سے ہی ہوتا ہے، وہ زیادہ شدید ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، یہ دونوں سمت میں برابر لیکن شدت میں مخالف ہوتے ہیں۔ تو یہ واقعی ان کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ قابل دید ہوتا ہے کہ اگر 20-25 عورتوں نے تہران کی سڑکوں میں آ کر مظاہرہ کیا ہے تو اس کے جواب میں 20-25 ہزار عورتیں نکلتی ہیں اور وہ انقلاب کی حمایت میں نعرے لگاتے ہوئے اظہار یکجہتی کرتی ہیں حکومت کے ساتھ۔ تو اس سے یہ ایک ریفرنڈم ہو جاتا ہے کہ واقعی ایران کے جو عوام کی اکثریت ہے وہ انقلاب پسند ہے اور وہ اسلامی حکومت کا قیام چاہتی ہے۔ عوام کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ ایران میں اسلامی حکومت ہی قائم رہے، جس کے لیے وہ فوری رد عمل دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی قوم جو ہے وہ واقعی قوم ہے، وہ متحد ہے، اور انہیں جب بھی کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے، ان پر بیرونی حملہ ہوتا ہے تو یہ پوری قوم متحد ہو جاتی ہے۔ تو ان کا یہ اتحاد ان کی بقا کا ضامن بنا ہوا ہے ناظرین، اور اس حوالے سے امریکہ کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ برباد ہو جاتی ہے جب یہ بطور ایرانی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ملک کا اور اپنے نظام کا دفاع کرتے ہیں۔ ناظرین، اس دفاع کی وجہ سے ہی آج وہاں پہ نظام ولایت فقیہ قائم ہے، اور اس نظام ولایت فقیہ کی بنیاد پر ان کی حکومت قائم ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے جہاں یہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کل نیو یارک میں یہ گفتگو کی ہے تو اس پر شدید رد عمل آ رہا ہے، اور ابھی باضابطہ طور پر ایران کی حکومت نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ 1-2 دن میں ان کا بھی اس پر رد عمل آ جائے گا۔ تو وہ اپنی جگہ پہ ہے، ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ہے، لیکن پاکستانی وزیر خارجہ کو ایران کے اندرونی معاملات میں اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ تصور شدات کو اجازت دیجیے، اللہ دی کے بعد۔